میں گزارش کرتا ہوں جناب سیف بابر سے کہ مائک کو تشریف لائیں. آداب. صاحب کیا کیا گرے گا اس ملک میں ہماری تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. اتنا گرا ہوا آدمی ہم برداشت کر رہے ہیں آپ سب لوگ, تو یہ تو پھول گرے ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. لیکن دوستوں آج شور مچانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت خوبصورت ہال, بہت خوبصورت سماعتیں, اور یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ آج کی محفل میں چند لوگ, چونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ چند اچھے لوگ ہیں تو باقی اچھے لوگ نہیں ہیں, اس کا مطلب سارے لوگ اچھے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان چند لوگوں میں ان چند لوگوں کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے پروفیسر شارب رودولوی صاحب, گورنر صاحب. میں سلام پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیے گا. احتجاج کی جہاں تک کہ بات کی, جو گھنگرج کی شاعری کی, آج طارق قمر صاحب کچھ جی میں بالکل عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورتیں تو نہیں ہے, جتانا پڑتا ہے. سماعت فرمائیے گا. ضرورتیں تو نہیں ہے جتانا پڑتا ہے, بڑے حساب سے ملنا ملانا پڑتا ہے. ضرورتیں تو نہیں ہے جتانا پڑتا ہے, بڑے حساب سے ملنا ملانا پڑتا ہے. اور عجیب دور ہے کر لو جو اب کسی کو سلام, سلام کیوں کیا یہ بھی بتانا پڑتا ہے. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دوستوں یہاں پہ انٹرنیشنل مشاعروں کے حوالے سے جہاں عامر بھائی موجود ہیں, وہیں دیکھیے قطر سے ہمارے شاہد صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان کے مشاعروں میں ہم لوگ گئے ہیں, بہت شاندار مشاعرے. میں استقبال کرتا ہوں, میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ ضرورتیں تو نہیں ہے, بتانا پڑتا ہے, جتانا پڑتا. اچھا جتانا پڑتا ہے, بڑے حساب سے ملنا ملانا پڑتا ہے. کیا کہنے. اور عجیب دور ہے کر لو جو اب کسی کو سلام, سلام کیوں کیا یہ بھی بتانا. بہت اچھا ہے. واہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نہیں بیچوں گا چورن بھائی, بہت بہت شکریہ. عرض یہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی نظر میں سوال بنتا ہے, جو شخص اپنی نظر میں سوال بنتا ہے, جو شخص اپنی نظر میں سوال بنتا ہے, وہی زمانے میں اکثر مثال بنتا ہے. جو شخص اپنی نظر میں سوال بنتا ہے, وہی زمانے میں اکثر مثال بنتا ہے. اور مجھی میں ہے میرے ہر عیب کا مخالف بھی, وہی برائی کے حملے میں ڈھال بنتا ہے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ. کہ جو شخص اپنی نظر میں سوال بنتا ہے, وہی زمانے میں اکثر مثال بنتا ہے. اور مجھی میں ہے میرے ہر عیب کا مخالف بھی, وہی برائی کے حملے میں ڈھال بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. عرض یہ کیا ہے کہ ایک مطلع ایک شعر, 4 مصرے ہیں. شاید کوئی میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہو تو ہمارے بزرگ ہیں, یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. اطہر بھائی آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. ورنہ جو یتیمی کا احساس ہوتا ہے وہ میں 4 مصروں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے جناب. عرض یہ کیا ہے کہ اس یتیمی میں تجربہ یہ ہوا, اس یتیمی میں تجربہ یہ ہوا, اب ریاست کے درگ ہیں ہم خود. اچھا, اب ریاست کے درگ ہیں ہم خود. دینا پڑتی ہے اب تو خود کو دعا, اب تو اپنے بزرگ ہیں ہم خود. اب تو اپنے بزرگ ہیں ہم خود. بزرگ کا قافیہ بہت آسانی سے نہیں ملتا. عرض یہ کیا ہے کہ ہنر میں بات کو کہنے کا اپنی رکھتا ہوں, میں گونگا بہرا نہیں ہوں زبان والا ہوں. ہنر میں بات کو کہنے کا اپنی رکھتا ہوں, میں گونگا بہرا نہیں ہوں زبان والا ہوں. اور پرندہ اڑ کے یہ کہتا ہے ساری دنیا سے, زمین پہ رہتا ہوں لیکن اڑان والا. واہ, بہت بہت شکریہ. ایک غزل سماعت فرمائیے گا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہو غمگین تو سینے سے لگاتا ہے مجھے,
तारीख का मतलब। जब हो गमगीन तो सीने से लगाता जब है हो मुझे। गमगीन गमगीन तो सीने से लगाता है मुझे, फिर वो हंसता है तो हंस हंस के रुलाता है मुझे। वाह, जब हो गमगीन गमगीन तो सीने से लगाता है मुझे, फिर वो हंसता है तो हंस हंस के रुलाता है मुझे। ऐसा दीवाना कि मुझ बिन कभी रहता ही न था, आहा, ऐसा ऐसा दीवाना दीवाना के मुझ बिन कभी रहता ही न था। ऐसा पागल हुआ अब छोड़ के जाता है मुझे, ऐसा ऐसा पागल हुआ अब छोड़ के जाता है मुझे। अर्ज ये किया है कि हम ऐसा पागल हुआ अब छोड़ के जाता है मुझे, अब छोड़ के जाता है मुझे। जलते जलते मैं भला कैसे धुआं होता हूँ, जलते 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 मैं कैसे धुआं होता हूँ। लम्स उसका ही अगर चेना बुझाता है मुझे, आहा, आहा, वाह, लम्स वाह। उसका ही अगर चेना बुझाता है मुझे। अब तो लगता है कि वहशत का इलाज आसान है, अब तो लगता है कि वहशत का इलाज आसान है। जहर अब नींद को आसान बताता है मुझे। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये किया है कि एक तामीर हुई, एक नया बाप बना, सरहदें टूट गई नींद खुली ख्वाब बना। सरहदें टूट गई, एक तामीर हुई, एक नया बाप बना, सरहदें टूट गई नींद खुली ख्वाब बना। और हम परिंदों के लिए सारा जहां अपना है, हम परिंदों के लिए सारा जहां अपना है। हम जहां पहुंचे वहीं हल्क़े अहबाब बना। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह। एक तामीर हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, एक नया बाप बना, हम परिंदों के लिए- सरहदें टूट गई नींद खुली ख्वाब बना। और हम परिंदों के लिए सारा जहां अपना है, हम जहां पहुंचे वहीं हल्क़े अहबाब बना। और हम भी प्यासे थे अमीर हैदर साहब, हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा था। हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा था। जब जहां रेत निचोड़ी वहीं तालाब बना। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा था। जब जहां रेत निचोड़ी वहीं तालाब बना। और हौसला था तो समंदर को भी रास्ता जाना, हौसला था तो समंदर को भी रास्ता जाना। वरना औरों के लिए आईना गिरदाब बना, वरना औरों के लिए आईना गिरदाब बना। और आखिरश बह ही गया दर्द नमक बन बन कर, आखिरश बह ही गया दर्द नमक बन बन कर। कतरा कतरा मेरी आंखों से जो सैलाब बना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खतरा खतरा मेरी आंखों से जो सैलाब बना। और जिंदगी आज सजी सवरी सी लगती है मगर, जिंदगी आज सजी सवरी सी लगती है मगर। उम्र भर जागा हूं तब जाके कोई ख्वाब बना। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र भर जागा हूं तब जाके कोई ख्वाब बना। और जिंदगी और तीर की सैफ संभलती ही कहां थी वो जब, वाह। जिंदगी तीर की सैफ संभलती ही कहां थी वो जब। आप चमके तो ये महताब भी महताब बना। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।